ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਨ। ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ठीक ने। गलबात करते हैं मनीष वर्मा। जी हाँ जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर कि जो फैसला लिया गया, जिस तरीके से ये एनेक्सेशन हुई, रेफरेंडम हुआ, और अब जिस तरीके से वेस्टर्न मुल्क रिएक्ट कर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हर चीज़ का जेनेसिस हिस्ट्री से होता है हरप्रीत। सो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लें तो क्राइमिया की जो पॉपुलेशन, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, देयर कॉल्ड द टार्टर्स। राइट। देयर आर टर्किक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मुस्लिम्स। जी। उनको जो है जब रशियन एम्पायर बना तो उनको वहाँ से खदेड़ा गया था। राइट। अब उनकी तादाद मे बी 20% है, अराउंड 15 to 20% है। राइट। उसके बाद रशिया का ही पार्ट था क्राइमिया, कभी भी जो है यूक्रेन का पार्ट नहीं था। राइट। 1964 में, लेट 60s में जब सोवियत यूनियन था तो उसको गिफ्ट कर दिया गया यूक्रेन को। ठीक। कोई उसका जो है ग्राउंड रियलिटीज में फर्क नहीं था, बिकॉज सोवियत यूनियन वाज वन बिग कंट्री बाय इटसेल्फ। राइट। अब जो है जब रशिया का बाइफिकेशन हुआ है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने हैं, तो पीपल हैव टू रियलाइज कि क्राइमिया की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली रशियन डिसेंट की है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो रेफरेंडम हुआ है, और क्राइमियंस ने खुद बोला है, जो रशियन क्राइमियंस हैं उन्होंने खुद बोला है कि हम लोगों को यूक्रेन से के साथ नहीं ले रहना है, उस हिसाब से तो ये जो है जायज़ है। जी। उसका सेकेंड पार्ट अगर लें तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि रशियन माइनॉरिटी पॉपुलेशन पूरे ईस्टर्न यूरोप में फैली हुई है। ठीक। अब अगर आप मिसाल के तौर पे अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लें, तो हिटलर ने जब एक्सपैंड कर रहा था तो उसने यही कहा था कि जो जर्मन माइनॉरिटी पॉपुलेशंस हैं वो जो है जर्मनी के साथ होनी चाहिए। तो वेस्ट को लग रहा है कि ये जो जस्ट द बिगनिंग, ये स्लिपरी स्लोप है। उस वजह से जो है रशिया का जो रशियन बेयर का जो एक उन लोग खिताब मिला हुआ था वो सामने आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि जिस तरीके से वेस्टर्न मुल्क रिएक्ट कर रहे हैं अब, क्योंकि रेफरेंडम, एक तरफ तो हम बात करते हैं जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की, क्रीमिया के पार्लियामेंट में सबसे पहले तो उन्होंने वोट किया कि हम यूक्रेन से अलग होकर जाना चाहते हैं रशिया के साथ। उसके बाद रशियन लोगों को जो थी वहाँ पे फ़ौजें आ गई। उसके बाद जो वेस्टर्न मुल्कों के ये आरोप है कि यहाँ पे ये रेफरेंडम जो हुआ ये सही नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर डर था, फ़ौज जो थी और जो रशियन कोसैक्स हैं वो वहाँ पे आके उन्होंने एक तरह का प्रेशर डाला रखा। और अब सवाल तो ये आता है कि एक तरफ हम वेस्टर्न मुल्क वाले जमहूरियत की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ जब लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया तो उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अब मानता नहीं दे रहे हैं। क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जो ये सैंक्शंस लगा रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्सेज का एक हब है, और अगर रशिया बंद कर देता है यूरोप को अपनी ये रिसोर्सेज देने से, तो कह रहे थे कि आई वाज रीडिंग समवेयर कि वहाँ की बत्तियाँ बंद हो जाएंगी। ऐसा इतना नहीं ऐसा है। मतलब इट इज़ गोइंग टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन। राइट। सो अब वेस्टर्न मुल्कों को क्या ये फेस सेविंग डिवाइसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, या वाकई में ही ये जो सैंक्शंस लगा रहे हैं इसका कोई असर पड़ेगा? ग्राउंड रियलिटीज़ में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पीपल हैव टू रियलाइज़ कि जैसा आपने कहा कि जो 70% क्लोज टू 70% वेस्टर्न यूरोप की जो गैस है वो यूक्रेन के थ्रू आती है। रशियन गैस है। जी। Russia also holds a lot of bonds of the Western nations, including the United States. Right. Russia is a huge creditor to the United States and the Western economies. जी. अगर sanctions उसके बाद counter sanctions का जो एक process चलना शुरू हुआ तो both are losers. The Western ground reality is that वो लोग रशिया को एक्सपेंशन वेस्टवर्ड नहीं करना चाहते हैं। जी। और रशिया का ये है कि उन लोग को जब सोवियत यूनियन का जो बंटवारा हुआ या खात्मा हुआ तो रशिया की उस समय जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो काफ़ी ख़त्म हो गई थी। अब पुतिन जो आया है उसने जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने की कोशिश कर रहा है टू गेट बी अ पॉइंट वेयर रशियंस एक्चुअली फील प्राउड। ओके, सो मिखाइल गोर्बाचेव को एक ट्रेटर माना जा रहा है। अब एक समय था जब उसके जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, लेकिन आज जो है मिखाइल गोर्बाचेव को एक अलग नज़र से देखा जाता है। बट कोल्ड वॉर जो ख़त्म हुई थी, डू यू थिंक दैट इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ दैट एरा अगेन,
اینڈ انسٹیڈ کہ اب جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, یہ دوبارہ سے وہی سوچیں جو ہیں ولادمیر پوتن جو ہے لانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا آنے والے سمے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اگریشن جس کو کہ ویسٹرن ملک کہہ رہا ہے یہ اڈاپٹ ٹیکٹکس کر رہا ہے اور باقی الگ تھاؤں میں بھی جا کے یہ کچھ نہ کچھ کریں گے؟ دیکھیے, سوویت یونین جب تھا اور جب کولڈ وار, اوریجنل کولڈ وار جب چل رہی تھی, تو اس سمے جو ہے اکنامک امپلیکیشنز دونوں کولڈ وار کے نہیں ہو رہے تھے فار دا امیجیٹ پارٹیز. رائٹ. آبویسلی ایک انڈر ہینڈ ڈیلنگ چل رہی تھی کہ دونوں کے دونوں ویپنز اپ گریڈ کر رہے تھے اور پراکسی وارز چل رہی تھی. پر آج کے صورتحال میں ویسٹ نیڈز رشیا اینڈ رشیا نیڈز ویسٹ. رائٹ. اگر جو ہے ویسٹ سینکشنز لگاتا ہے تو رشیا ول ریٹیلیٹ, اگر رشیا سینکشنز لگاتا ہے تو ویسٹ ول ریٹیلیٹ. اس میں پلڑا جو ہے دونوں کا قریب قریب ایون ہے. تو میرے کو نہیں لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہوئے, اسپیشلی اکنامک ریالٹیز دیکھتے ہوئے, بیکاز ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو اکنامکس, بوتھ پارٹیز ویسٹ اور رشیا کین افورڈ انادر کولڈ وار. تو آئی تھنک نہیں ہوگا. ٹاٹرز جن کی آپ نے بات کی جو کہ اوریجنل وہاں کے وسنیک ہیں, انہوں نے تو بائیکاٹ کیا تھا, انہوں نے اس ریفرینڈم میں حصہ نہیں لیا, اور نہ ہی ویسٹرن ملکوں نے کوئی ان کی بات کی, اور نہ ہی رشیا جو ہے اب کیونکہ انیکس کر لیا گیا اس کو, اینڈ کریمیا اب پارٹ بن گیا, ایک انڈیپینڈنٹ ریپبلک بن جائے گا یہ رشیا کے ساتھ جو جڑ گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹاٹرز کے حالات جو ہیں وہاں پہ کیا اور خراب ہوں گے؟ ٹاٹرز کا پرابلم اگین اف اٹ بیکمز اے پرابلم یہ ہے کہ دے آر مسلم میجورٹی. جی. So there in the whole pot you throw religion into it, that is going to complicate things way further. اور Tatars کی population اتنی کم بھی نہیں ہے کہ they cannot be a problem. Tatars are around 18% of the total population. But they feel basically, alienated. No doubt they are Muslims, but they are of more of a secular nature. Their upbringing and جو پچھلا ہم ان کا اتہاس پڑھتے ہیں تو کوئی اس میں نظر نہیں آتا کہ کوئی انہوں نے ریلیجن کو لے کے کچھ کیا ہو. But the problem is that Saudi Arabia is right next to them. There is a whole Wahhabi sect. There's Syrian problems. So this might have a counter effect. It will definitely have a counter effect because outside کے جو powers ہیں وہ کرائمیا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ٹاٹرستان کی جو ہے ایک ڈیمانڈ چلا دیں. So that could be another problem, but again ابھی جو ہے اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن اس سمے جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ یہ جو سینکشنز بھی لگائے جا رہے ہیں امریکہ یا اور یورپ کی طرف سے, یہ کوئی اسٹرانگ سینکشنز نہیں ہے, ایک طرح کی لپ سروس ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں آنے دیں گے جو انوالوڈ تھے, پر اصلی سینکشن جو ہیں امریکہ کو بھی پتہ ہے اور ویسٹرن ملکوں کو بھی پتہ ہے کہ وی کانٹ افورڈ کہ اگر ہم ایسی کوئی واردات ایسا کوئی کہتے ہیں اسٹیپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے ریپرکیشنز جو ہیں بہت کافی زیادہ ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار دس پرسپیکٹو. تھینک یو.